রাহুলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নকশাল তথা মাওবাদীদের যোগাযোগ রয়েছে, এই বিস্ফোরক অভিযোগ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস করেছেন। তার অভিযোগ, ভারত বিরোধী শক্তির সঙ্গে নেপালে বৈঠকও করেছেন রাহুল। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রার সময় 13টি নকশাল সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল। এই নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি সাংসদকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাহুলের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন অনুराग ठाकूर। এবার নতুন করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো। मी नानाभाऊ भारत जोडो आंदोलनावर बोललो होतो, माझ्यावर काही लोकांनी टीका केली। आज पुराव्यासहित सांगतो, भारत जोडो आंदोलन जे काही भारत जोडो अभियान, आंदोलन वेगळं अभियान सन्माननीय नेते राहुल गांधीजींनी जे सुरू केलं, मी त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की या अभियानात कोण आहे जरा बघा। या देशामध्ये आपण नक्षलवादाच्या विरुद्ध लढाई पुकारली। नक्षलवादी काय करतात? नक्षलवादी भारताच्या संविधानावर आमचा विश्वास नाही, भारताने तयार केलेल्या लोकशाहीवर आमचा विश्वास नाही, भारतीय संविधानाने तयार केलेल्या कुठल्याही संस्थेवर आमचा विश्वास नाही, आणि म्हणून आम्हाला पॅरलल राज्य तयार करायचे। आणि ज्यावेळी देशामध्ये या नक्षलवादाच्या विरुद्ध एक मोठी लढाई सुरू झाली आणि मोठ्या प्रमाणात आम नक्षलवादी हे संपायला लागले, नवीन भरती कमी व्हायला लागली, त्यावेळी हा जो काही नक्षलवाद आहे हा शहरांमध्ये सेफ हेवन शोधायला लागला। आणि मग तेच विचार अराजकतेचे हे आमच्या मुलांमध्ये रोपित करायचे। आणि विशेषतः आपण सगळे त्यातनं गेलो। आपलं जे 16व्या 17व्या वर्षापासून 27-28व्या वर्षापर्यंतचे जे वय असतं, हे वय एक प्रकारे असं असतं की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट नाकारतो माणूस, कारण ती समज नसते। त्यामुळे कुठल्याही गोष्टीत रिव्होल्यूशन, एक क्रांती झाली पाहिजे, अशा प्रकारची मानसिकता या वयातल्या प्रत्येकाची असते। त्याचे क्रांतीचे मार्ग वेगळे असतात, पण या वर्गाला पकडून यांच्यामध्ये अराजकाचं रोपण करायचं, याकरता फ्रंटल ऑर्गनायझेशन तयार झाल्या, ज्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचं पॉप्युलर नाव, आणि आम्ही नाही केलं हे पॉप्युलर नाव, म्हणून मी। এদিকে শুক্রবারও সংসদের বাইরে রাহুলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি সাংসদরা। अरे उस साइड से लोग आए, उस साइड से लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद खड़गे जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। গতকাল আমাদের শান্তিপূর্ণ ধর্ণা অবস্থান চলাকালীন যেভাবে রাহুল গান্ধীরা এসে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আমাদের দুজন সাংসদ গুরুতরভাবে আহত হল, একজন প্রবীণ সাংসদ এর মাথা থেকে রক্ত ঝরল এই সংসদ পরিসরে, এটা একটি নজিরবিহীন ঘটনা। শুধু এখানেই থেমে থাকে, নাগাল্যান্ডের একজন মহিলা সাংসদ, তাকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে। তিনি চোখের জল ফেলেছেন উপরাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে। যেভাবে কংগ্রেসের এই ঔদ্ধত্য রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে বাড়ছে, যাদের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রত্যেকটা নির্বাচনে যারা অসহায় অবস্থাতে আছেন, এবং সর্বোপরি তার বিরুদ্ধে এফআইআর করার পরেও তিনি তো ক্ষমা চাইছেন না, কোনো দুঃখ প্রকাশ করছেন না। তার ঔদ্ধত্য এবং তার শরীরী ভাষা সেই আগের অবস্থানই রয়েছে। কংগ্রেস যদি মনে করে এভাবে পরিবারতান্ত্রিক শাসন দীর্ঘদিন ধরে চলবে, এই ঔদ্ধত্য চলবে, এইভাবে বাবা সাহেবের অবমাননা চলবে, মানুষ ঠিক সময় কংগ্রেসকে জবাব দেবে।